Inggih, Om Swastiastu anak-anak sareng sami. Sane mangkin sedurung irage ngawitin pepelajaran puniki. Iring sareng sami ngaturang pangajian lumat. Om Swastiastu. Anak-anak kelas 10 sane mangkin kelanturang antuk materi daring ngeninin indik dengenan. Inggih, dengenan punika wenten petang soro. Nggih, saneka pertama wenten sane mewaste tengenan jejeg, raris tengenan surang, bisah lan adeg-adeg. Saneka pertama wenten tengenan jejeg. Nggih. Nah, tengenan puniki kebaos nengen. Napi sane mearti tengenan nengen punika inggih punika mati. Jadi tengenan punika aksara baline sane nenten meduwe vokal utawi mati. Sane pertama wenten tengenan eng utawi jejeg. Mungkin Pak kasih contoh nggih. Uger-uger tengenan puniki keanggen sane pertama nggih. Sane pertama jejeg punika keanggen ring kecap penguntat krune utawi yen ing basa Indonesia Pak. Jejeg punika dipakai pada saat di akhir kata. Elingang niki di akhir kata. Jadi kata punika di terakhirnya nih yening mesuara eng punika wenang nganggen jejeg. Umpami tulisan pucung. Sapunapi tulisannya nih elingang niki ng eng niki nengen. Dadosyane kegendosen antuk aksara baline nganggen jejeg. Kipu nganggen u. Rares sapunapi nganggen jejeg ring ajeng. Nggih, sekali punika. Puniki contohnyane nganggen jejeg ring penguntat krune nganggen pucung. Puniki sane pertama. Rares sane contoh berikutnya wenten puniki Pak ngai contoh kandang. Kandang niki eng. Jadi ketulisne ring utat punika nganggen jejeg. Niki ka na gantungan d nggih ngilingang. Harus ring ajeng puniki nganggen jejeg. Nah niki nganggen jejeg sareng niki. Den dados nggih sekali puniki Pak contoh mantan. Niki yang salah ya. Den dados nulis pucung puniki sekali puniki. Cung nganggen nga medaging adeg-adeg. Nike den dados. Nggih. Utawi niki kandang, niki kan, niki da, nganggen nga, misi adeg-adeg. Niki salah nggih. Niki salah. Yang bener niki. Pun ngerti nggih anak-anak? Niki wau sane ke pertama ring utat krune atau di akhir kata. Nggih. Raris kaping kalih. Wonten makin kaping kalih puniki tengenanyane keanggen wastane saluwiring krunolingga sane wianjanane padhah tur mekekalih punika dados dagingen jejeg. Tur ya diasun sampun ke anuswarayang. Nggih, napi awetene sekali puniki. Jejeg punika keanggen
nyuarayang atau nulisang indek kruna sane pateh. Dur sane medaging cecek. Contoh, wenten kruna sekadi cang. Nah, sane encan puniki sane patuh. Niki eng sareng eng puniki niki wenang nganggen jejak makakalih. Nggih, makane artosanga puniki kruna lingga atau kata dasar yang aksaranya sama. Nggih, tur makakalih dados jejak. Dadi nganggen jejak makada dua. Jadi ditulis puniki ca jejak nggih. Kemudian niki ca jejak. Niki muaste cang-cang. Nggih, sampun nggih, cang-cang nggih. Sampun ngerti? Nah, raris puniki, oh niki can niki sarun niki nggih, niki Pak ulang nuwun. Niki cang-cang. Nggih, kruna sane pateh eng lan eng puniki. Raris contoh sane selanturnyane nganggen misalnya beng-beng. Niki beng-beng. Niki pateh eng sareng eng. Raris anak-anak puniki cecek niki makakalih wenang nganggen nggih. Jadesnyane niki nulis beng. Ilingan niki nganggen taleng. Beng nganggen cecek, raris taleng beng. Oh niki lagi kalih. Beng nganggen cecek. Nah niki makakalih nganggen cecek. Niki kekalih nganggen cecek. Wenang. Ampunang aksara nga dagingine adeg-adeg tapi sapuniki. Aksara nga dagingine adeg-adeg niki salah nggih, maka kalih tendados. Pun. Nah, mungkin niki kan wau kruna sane pateh. Niki wenten selanturnyane kruna sane sampun ke anuswarayang. Alit-alite harus uning napi nike ke anuswarayang. Anuswara punike nyemenenge. Nyemenenge puniki contoh cang-cang puniki nggih, cang-cang puniki menjadi nyemenenge nyang cang. Oh, nggih, cang-cang dari nyang-cang. Jadi dia kata kerja dadene. Sapunapi? Ini eng. Nah, nikilah yang dimaksud dados nganggen jejeg. Sapunapi antuk surate sekadi puniki. Aksaranya nyang, jejeg, raris, cang. Jejeg niki nyangcang. Nggih, ampunang kegantung. Nggih, ampunang gantungine gantungan ca. Raris, beng-beng. Beng-beng dados napi? Napi dadosnya breng-beng iki. Ya dadi breng-beng. Iki breng-beng. Ini eng, wenang nganggo napi? Nganggen jejeg makakalih. Nggih. Niki breng-beng niki taleng. B aksara ba. Niki R breng nganggen jejeg laris taleng ba jejeg. Nah niki sane muaste breng-beng. Nggih ten dados kegantungin. Ampun nggih. Nah niki wau breng-beng dumun. Sampun sane kapertama dengan eng puniki utawi cecek puniki wau duang soroh pembagiane nggih. Raris sane kaping 3. Kaping 3 puniki keanggen ring kecap pengawit krunolingga sane aksara wianjanane mebinayan. Nah, piartene. Alih-alih pasiten ngerti. Nomor 3, napi artene punike ring kecak pengawit kruna sane mabinayan. Yen bahasa Indonesia yang punike kata dasar yang dalam satu kata dasar punike berbeda kecapnya atau istilahnya itu lingganya berbeda. Contoh kruna bungsil. Nah, kruna bung dan sil niki. Bungsil.
Niki kan wenten eng puniki. Kruna bung dan sil niki mebinayan. Ya anak nggih, mebinayan atau berbeda. Kruna bung dan sil. Yang dalam bahasa Indonesia yang Pak arti yang tuh begini. Bung sil puniki krunanya tidak sama atau nenten padah bung dan sil. Nggih. Kruna bung sil puniki sane ka pertama bung. Suku kata kedua sil. Niki yang berbeda. Nggih, raris ketulisnya sapun api. Niki yeneng dalam bahasa pang elah haliat ngerti. Yeneng ada eng tengah-tengah dalam satu kata punike dan dados nganggen cet. Napi wenang nih harus nganggen napi nga kegantungen utawa niki gempelan sa sekali puniki anak. Bu niki nganggen nga nggih. Ni sil. Nggih nganggen i elingan niki sil puniki. Misalnya niki i ngares la dengan ada gelingan niki bungsil. Ampun. Rares contoh kape selanturnya nih panggang. Nggih. Niki panggang. Nah, napi malih niki nobel G niki nggih. Ini eng tengah-tengah elingan tanda dados nganggen cecek. Harus ketulis pa ini nganggen nga nggih, harus gantungan G. Niki panggang harus nganggen cecek. Oh, sekali punika. Nggih, panggang. Dan dados alit-alit T nganggen cecek di tengah-tengah. Niki tengenan wau nomor 3 nggih. Dan dados di tengah-tengah. Raris lantur nyane. Nggih, tengenan punika keanggen nggih, keanggen ring kecak pengawet krune ring sor muah dados cecek anggen ngicalan tumpuk telu. Nah, gini anak-anak. Cecek punika kan sebenarnya tendados di tengah-tengah. Nggih, tendados di tengah-tengah napi mawinan. Niki kegentosen antuk cecek. Nah, mungkin dadiange nganggon cecek tengah-tengah. Contohnya seperti ini anak-anak nggih. Angklung. Nggih, angklung. Niki wenten eng. Yeneng segi krune ni wau niki anak-anak nggih. Niki kan dados nganggen tapi tendados nganggen cecek, harus nganggen nga. Nanging yang sekali puniki, sapun api? Niki tumpuk telu anak-anak. Dados sange nganggen cecek, ketulis sekali puniki. Ang cecek K niki L U cecek. Niki angklung. Dados. Nggih, dados nganggon cecek. Yeneng ten nganggon cecek, tulisannya sekali puniki nanti makin. Buat dulu ya. Niki A nga K L U cecek. Nah, sekali puniki. Niki yang ten dados. Nggih, ini yang salah niki nggih. Niki salah, niki yang benar. Ampun, ngerti nggih? Raris contohnya nih tumpuk telu wenten sungklit. Niki. Sungklit. Nggih. Sapun api tulisannya nih? Niki wenten eng niki. Ten dados nganggen nga, gantungan nga di tengah-tengah. Napi mawinan tumpuk telu niki nggih. Jadi ketulisnya nih sekali puniki. Su nggih, pakai dia niki cecek sung, kemudian aksara K nggih, L sungklit I harus T. Elingan adag-adag sungklit. Sekali puniki tulisannya nggih, sungklit. Yen ten nganggen cecek ring ungkur atau ring ajeng. Dados nyane sekali puniki. Niki sung
niki nga laris K L I T sungklit. Niki 23 1 2 3 niki sane tendados nggih. Ampun nggih, niki tendados. Ampun buang contoh niki nggih. Raris niki wau sane kaping utat nggih. Cecek punika keanggen wastan genah ringsor puniki dados kalih krune. Artinya apa? Kalimatnya terdiri dua kata. Wastan genah niki nggih, contoh. Wastan genah puniki ademadan pangkung tibah. Niki. Pangkung tibah niki satu kalimat anak-anak. Tetapi medue kekalih krune. Nggih. Yang jadi pertanyaan sapunapi niki. Eng puniki yang jadi pertanyaan. Nganggen cecek napi keh nganggen nga gitu pertanyaannya nggih. Nah, jadi karena pengertiannya wastan genah puniki sinengguh kali krune. Jadi puniki pangkung puniki nik tadi nganggon cecek. Tulisannya sapuniki. Raris inget ilingan niki. Pang sane keping pertama puniki tendados nganggon cecek nggih. Pang niki harus nganggon nga. Nggih, pang niki kung. Nah, niki eng puniki harus nganggen cecek. Pangkung. Raris tibahnya nih. Tibah. Nganggen bisa ngilingang. Nggih, pangkung tibah niki. Ampun ngerti nggih? Raris nganggen pangkung karung raris. Pangkung karung. Niki pangkung karung. Niki dua kalimat, dua kata. Tapi satu kalimat niki. Pada niki pang niki nga raris ka nganggen cecek. Nggih, pangkung karung. Karung biasa nggih anak nggih. Nganggen niki cecek mawinan ring pengutat krune. Ampun anak nggih. Niki pengaturan cecek istilahane yen ning dalam bahasa Indonesia puniki aturan-aturan yen ning alit-alite mekarya surang. Napa cecek nggih, mekarya cecek puniki. Saniki pertama nganggen ring pengutat krune niki, pengutat krune pucung. Nggih. Raris puniki sane kaping kalih nganggen krune sane padeh niki cangcang krune sane padeh terus nganggen cecek. Raris puniki di tengah kata niki tendados nganggen cecek, contohnya nih bungsil sekali puniki. Nggih. Raris keanggen ngicarang tumpuk telu sekali angklung sekali puniki tulisannya nih. Nggih, dados nganggen cecek. Ampun ki anak-anak. Niki wau cecek. Mungkin kelanturang antuk tengenan R utawi ke bawah surang. Surang niki aksaranya adalah R sekali puniki dia, nggih. Nah, sapunapi keanggen nulis surang puniki gampang niki anak-anak nggih. Surang sane ke pertama contoh angpak puniki contohnya sekar. Niki R niki lingang. Sekar puniki nggih. Sekar puniki ketulis sapunapi nganggen surang sekali puniki. Pepet kar nering ajeng sekar. Ampun. Niki yang bener nganggen surang. Ampunang nganggen sekali puniki. Sekar nganggen anak-anak puniki aksara ra. Raris keganti antuk ra tenados. Nggih, niki yang salah, niki yang benar. Sekali puniki tulisannya. Ampun nggih. Raris. Mekarya karma.
Sane pertama ring untat, raris sane keping kali puniki ring tengah-tengah. Sapunapi? Pada niki nggih, mega kali puniki niki sareng niki mega kali nganggen surang. Nah, contohnya sapuniki tulisannya. Kar di atas me. Nggih, gampang nggih niki tengenan. Ampun nggih. Dan dados kali puniki. Kar ra puniki gantungan ma di bawah. Nggih, niki yang salah. Niki yang benar. Pun nggih anak-anak. Nah, kesimpulannya tengenan R puniki yening R puniki menten ring utat atau di terakhir harus nganggen surang. Yening di tengah-tengah R-nya harus nganggen surang. Nggih. Yang pun ngerti nggih? Gampang niki untuk surangnya. Ampun nggih. Laris Pak mangkin lanturang antuk tengenan H utawi bisah. Sapunapi bisahnya nih? Mungkin nomor 3. Bisah puniki aksara H. Nggih. Sekali puniki dia. Bisah nike. Sapunapi bisah puniki? Bisah puniki pada niki sekadi cecek nggih. Napi padane uger-ugernya sane pada. Sane pertama. Alite pusah puniki bisah puniki kaanggen ring penguntat kruna. Artinya apa? Di setiap akhir kata. Contohnya Pak ngai niki pusah. Niki pusah. Sapunapi tulisannya nih? Niki nganggen bisa. Nah niki elingang harus nganggen bisa. Niki nggih, niki bisa. Ampun. Laris. Karya pasih. Niki harus nganggen bisa. Niki sih nggih. Pasih nganggen bisa. Sekali puniki. Ampun nggih, pasih. Niki sane keanggen ring penguntat kruna artinya di setiap akhir kata niki nganggen bisa. Ampun nggih, niki mantan contohnya apa? Kasih 2 mantan. Raris bisa puniki keanggen nggih. Bisa puniki keanggen kalih kruna sane pateh atau pateh sekali cecek dipakai setiap kata yang sama pengulangannya. Contoh cah-cah. Pun cah-cah. Ini bisa. Nggih, raris ketulisnya nih. Cah iki ngan bisa. Raris cah ngan bisa. Sekali pun iki anak. Gampang kan? Cah-cah. Ampun. Raris koh. Kan pada niki. Nggih, pada niki nganggen bisa. Ngilingan nganggen taleng. Ka dong iki bisa. Taleng ka dong bisa. Niki. Koh. Ampun nggih. Nah, makin kenten ya diasen sampun ke anu suara yang. Napi mana ngeten pada sekali cecek. Ke anu suara yang punika niki keganti menjadi nyah-cah. Nyah-cah. Dados nyane iki aksaranya. Kaangge nggih. Nyah bisa kemudian cah. Niki madan ke anu suara yang dapat anu suaranya. Nggih, nyah cah dados nganggen bisa make kalih. Jadi ini kan anak. Pun ngerti nggih? Nggih. Nah, mungkin tengenan berikutnya puniki H puniki atau bisa puniki keanggen yening tengah-tengah puniki tendados nganggen cecek. Sapunapi tendados nganggen cecek? Yening alit-alite tengah-tengah wenten aksara.
apa namanya wastane niki nga atau niki apa namanya bisah nggih. Bisah puniki di tengah-tengah ten dados nganggen bisah. Sekali puniki nih anak-anak nggih contohnya. Tengah-tengah puniki. Contoh wonten krune cihne. Cihne. Niki ampun kecingak nggih, har ing tengah-tengah puniki. Niki ten dados nganggen cecek napi ten dados nganggen bisah. Rares sekali puniki tulisannya. Cih nganggen a biasa nggih anak nggih. Nganggen a biasa. Cih ne. Nah, ne puniki nganggen gantungan ne. Nggih, cih ne. Ten dados sekali puniki. Cih nah. Ten dados nggih nganggen na puniki nggih niki. Nah, ten dados kenten nggih. Yang bener nganggen gantungan. Raris wenten krune apa napi wasane? Bah ni. Bah ni. Niki ba nganggen a dia. Raris gantungan na. Nggih. Bah ni. Ampun nggih anak. Kenten nggih. Kiri tengah-tengah pada. Raris lanturnyane nggih. Bisah punike keanggen nyuratang wastan genah atau tempat saking kalih krune. Nggih, kalih krune sekali puniki. Asah duren. Asah duren. Niki kalih krune anak. Asah sareng duren. Kesurat sekali puniki. A sah nggih. Asah puniki sane ke pertama nggih, bisah sane ke pertama puniki wenang nganggen bisah. Nggih, ten dados kegantungin nggih. Asah du niki karena wenten ren, jadi nganggen apa anak-anak? Elingan niki. Taleng. Duren. Adeg-adeg sekali puniki. Nggih. Haris contoh berikutnya nih ada asah goblek. Niki, asah goblek. Sekali puniki. A sa niki ada bisa nggih. Go ingatan taleng, ga go niki black ingilingan niki go asah goblek puniki taleng malih nggih. Niki Pak lali niki goblek. Niki la asah goblek niki ga ga niki puniki adeg-adeg sekali puniki nggih asah goblek. Ampun iki untuk tengenan bisah ampun nggih. Nah laris lanturnyane mangke palanturang nomor 4 adeg-adeg nggih. Adeg-adeg gampang puniki. Adeg-adeg puniki keanggen matiang huruf vokal. Nggih, jadi nengen jadi mati. Tapi mana kenten? Contohnya nih yening adeg-adeg puniki posisinya atau genahnya nih cuma di setiap akhir kalimat. Elingan kalimat utawi krune nenten di setiap akhir kata. Elingan iki anak-anak saya nenten ngerti. Nah, kayak ini Pak masuk normal di papan di kelas belajar Pak coba tes satu-satu niki untuk belajar aksara Bali anacara kadumun. Niki harus hafal dasar soal niki anak-anak nggih. Nggih palanturan dumun adeg-adeg. Cuma anggen di setiap akhir kalimat niki nggih. Contoh dalam kata niki. Wenten krune a dan niki n. Sampun api? A da n. Niki kan adana nggih anak nggih. Sapunapi pang na puniki mesuar n gentosin antuk adeg-adeg. Nggih. Dagen kadang anak nggih. Ampun. Raris budal nggih. Budal itu artinya pulang. Ini L mati. Bu dal L mati. Sekali puniki nggih. Raris contoh selanturnya nih.
Cecek punike keanggen nicalang pasang aksara tumpuk telu atau tumpuk tiga. Sekali puniki makin. Nggih, contoh ada kata tamblang. Tamblang. Nah, tamblang puniki dados nyane sebenarnya gimana nak? Ada puniki tendados di tengah-tengah kata. Nggih, tendados kata. Harus di akhir kalimat atau kuruna kalimat ya. Nah, makin dados sange ada puniki di tengah-tengah. Keanggen api? Keanggen ngicalang tumpuk telu. Dados nyane sekali puniki tulisannya. Pangtan tumpuk telu. Kita bla tam blang nggih anak-anak nganggen ampun dumun iki wenten anak-anak tulisannya ini puniki sekali tam niki nganggen ini yang salah ya tam blang raris niki harusnya ada niki yang boleh tam raris aksara ba L cecek niki yang benar tumpuk telu tam blang dados kedagingin adeg-adeg nggih pengertian anak nggih raris yang tulisan berikutnya ini tamblingan sekali puniki aksaranya tam nggih, ampun nggih, tam niki harus mendaging adeg-adeg. Nggih. Kemudian B tamblingan. Niki adeg-adeg malih. Sekali puniki. Ya ini tendados adeg-adeg, rada dene metumpuk telu sekali niki. Tamblingan nih. Ini B L I nih ngan. Niki 1 2 3 ini yang ndak boleh nggih anak nggih. Niki. Ampun nggih. Niki untuk tengenan anak-anak tumpuk telu dadosnya boleh. Raris sekali puniki dumun materi indik tengenan. Jadi kesimpulannya nih sekali puniki nggih. Tengenan puniki wenten cecek, 2 wenten surang, 3 wenten adeg-adeg, 4 wenten bisa. Ini eng ya bukan ini R, ini ndak ada ini umat yang vokal niki ini bukan H. Kalau H nak kita gitu nggih. Niki dumun materinya untuk tengenan. Malih jebos jagi Pak Ijen dan Alde tugas ngene di tengenan. Nggih sane durung kresep malih dados chat Pak ring WA. Nggih, napi niki contohnya raris takenang. Dados masih anak-anak puniki metaken ring Google sapunapi antuke yen yang nulis tengenan. Ampun nggih. Niki mantan numun elingang anak-anak melajah tur seken. Nggih, papapun untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om.